One TV Patrol. Sa detalye, kontribusyon ni Police Major Tano sa Peace and Order sa Ozamis dili makalimtan ni Mayor Indy. Dili malimtan ni Mayor Indy Waminal ug sa tibok puwersa sa Asenso Ozamis Administration ang natampo nga kalambuan ni Police Major Dennis Piñas Tano, partikular sa pagmintinar sa kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw sa Ozamis. Nagkanayon si Mayor Indy Waminal nga dili ang kapin sa duha ka tuig nga serbisyo ni Police Major Dennis Piñas Tano ang iyang gipasalamatan apan lakip na sa 2017 incident sa Ozamis. Diin tipikong bahin ang hepe sa pagdismantle sa drug cartel o organized crime group ning syudad. Alang kang Mayor Indy Waminal nga kung dili patungod ato nga hitabo, dili makasinati ang mga Ozamisnon sa ingon niini nga kahimtang. Daw gitandi sa mayor sa usa ka team sa basketball nga gumikan sa maayong chemistry gikan sa coaching staff hangtod sa mga player na execute og maayo ang dula og migulang kampyonato sa torneo. Ang maayong suporta sa Asenso Administration ug ang maayo usab nga execution sa kapulisan maoy hinungdan nga nakab-ot sa Ozamis ang kalinaw ug kalambuan. Dili lang si outgoing Ozamis City PNP Officer in Charge Police Major Dennis Piñas Tano ang gipasalamatan ni Mayor Indy Waminal apan lakip na ang mga ginikanan sa hepe, kapikas og mga anak nga mausay inspirasyon sa hepe kung nganong maayo ang iyang pagserbisyo sa Ozamis. When we were talking, he asked himself nga, siguro man po, more or less verbatim ni, sa kuwang panahon diri sa Ozamis, na ako'y nabuhat and nakatabang ko sa pag-ascend sa pag-progress ini. And I want to answer that question clearly and publicly here for everyone to hear, especially for the parents of Major Tano to hear, Sir Junicio and Ma'am Evangeline, and as well as the wife, si Ma'am Carol and yung family to hear. Sirs, and Ma'am, since Major Tano was signed here 7 years ago, 2017, he has contributed to the catalyst for how the city has developed. We all know what happened in 2017. He was part of that. Without that bringing down of the organized crime organization which used to rule the city, kaning mga projects, kaning state of living of Ozamis today would not have been possible. But beyond that, in his time as Chief of Police, he has also provided more than enough, given as much service as he can to the city. And Sir, Ma'am, I also want to thank you, and you can confidently say that your son, your husband, your father, is a big reason also why Ozamis is what it is today. So thank you for sharing your son with us, your family with us. One TV Patrol.